السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ کالیشورم پروجیکٹ کے میڈیگڈا، انارم اور سنجیلا بیراجز کا معائنہ کرنے اور جائزہ لینے کے لیے مرکز سے 6 رکنی ماہرین کی ایک ٹیم آج حیدرآباد پہنچی۔ وزارت آبپاشی نے کہا ہے کہ حکومت اس ٹیم سے تعاون کرے گی۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن نے گروپ 1، 2 اور 3 کے تحت ریکروٹمنٹ امتحانات کے لیے شیڈول جاری کیا ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے اس ماہ کی 11 تاریخ کو بھدراچلم میں اندرما ہاؤسنگ اسکیم شروع کی جائے گی۔ ریاستی حکومت نے ورچوئل طریقے سے ریتو نیستم ڈیجیٹل پروگرام شروع کیا۔ اس پروگرام کا مقصد کسانوں کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ریتو ویدیکاؤں کی سہولت دینا ہے اور زراعت کے لیے بنیادی وسائل کو دور کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ بھارت راشٹر سمیتی کے لیڈرز نے آج تمام حلقوں میں احتجاج کرتے ہوئے ریاستی حکومت پر زور دیا ہے کہ بنا رقم حاصل کیے مکانات کو باقاعدہ بنانے سے متعلق اسکیم LRS کو نافذ کیا جائے۔ BRS پارٹی لیڈرز نے امیر پیٹ میں واقع HMDA آفس کے پاس دھرنا دیا اور LRS کے لیے مقرر کردہ فیس کو مستثنی قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ سابق وزیر تلسانی سرینواس یادو، MLA وویکانند گوڑ، سکندرآباد پارلیمنٹ انچارج سائی کرن یادو، حیدرآباد سٹی کے مختلف لیڈرز نے اس دھرنے میں حصہ لیا۔ اس موقع پر سرینواس یادو نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ ریاستی حکومت 25 لاکھ خاندانوں پر مالی بوجھ عائد کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ کانگریس پارٹی غریبوں کی بھلائی کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ سرینواس یادو نے کہا کہ LRS سے متعلق فیصلے کو واپس لیے جانے تک احتجاج ختم نہیں کیا جائے گا۔ LRS کے خلاف عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے دفتر کے روبرو بھی حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے MLAs نے احتجاج کیا۔ ریاستی نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمانکا نے وزیر زراعت ناگیشور راؤ کے ہمراہ آج ڈاکٹر BR امبیڈکر سکریٹریٹ میں ریتو نیستم ڈیجیٹل پروگرام کا ورچوئل طریقے سے آغاز کیا۔ اس پروگرام کا مقصد کسانوں کو ریتو ویدیکاؤں کے ذریعے زرعی سائنسدانوں، عہدیداروں اور ماہرین کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ وکرمانکا اور ناگیشور راؤ نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے مختلف کسانوں کے ساتھ بات چیت بھی کی۔ ریاستی حکومت نے یہ پروگرام 97 کروڑ کی لاگت سے شروع کیا ہے۔ یہ پروگرام آئندہ 3 برسوں کے دوران 2601 ریتو ویدیکاؤں میں نافذ کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 110 اسمبلی حلقوں میں کم از کم 1 یونٹ انسٹال کرنے کے لیے 4,70,000 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے کسان اپنی زراعت کو مزید منافع بخش بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ریاست کے دیگر علاقوں میں رہنے والے اپنے ساتھی کسانوں سے بھی اپنے تجربات بانٹ سکتے ہیں۔ ریتو نیستم پروگرام ہر منگل اور جمعہ کو منعقد کیا جائے گا۔ کالیشورم پروجیکٹ کے میڈیگڈا، انارم اور سنجیلا بیراجز کا معائنہ کرنے اور جائزہ لینے کے لیے مرکز سے 6 رکنی ماہرین کی ایک ٹیم آج حیدرآباد پہنچی۔ نیشنل ڈیم سیفٹی اتھارٹی NDSA کے ماہرین پر مشتمل اس ٹیم کے سربراہ سابق صدر نشین سینٹرل واٹر کمشنر چندر شیکھر ایئر ہیں۔ یہ ٹیم سے روزہ دورے پر پہنچی جو آبپاشی کے سیکرٹری راہل بوجا کے علاوہ محکمہ آبپاشی کے دیگر عہدیداروں اور انجینئرز کے ساتھ مختلف میٹنگز کرے گی۔ بعد ازاں یہ ٹیم ہنم کنڈی کے لیے بھی روانہ ہوگی جہاں میڈیگڈا کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ ٹیم 3 دیگر بیراجز کے مقام کا بھی جائزہ لے گی۔ 9 مارچ کی شام دلی واپس ہونے سے پہلے یہ ٹیم محکمہ آبپاشی کے عہدیداروں، ریاستی حکومت کے عہدیداروں اور تینوں مذکورہ بیراجز کے ذمہ داروں سے بھی ملاقات کرے گی۔ بعد ازاں یہ ٹیم اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ اسی دوران آبپاشی کے وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت نے ٹیم ممبر سے کہا ہے کہ مذکورہ بیراجز کو ہوئے نقصان کی وجوہات جاننے کے علاوہ ذمہ دار افراد کی نشاندہی کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے مانسون کے آغاز سے قبل اپنی کارروائی مکمل کر لینے کے لیے بھی کہا ہے۔ ان کے مطابق حکومت NDSA ٹیم کے ساتھ تعاون کرے گی جبکہ ذمہ دار افراد کے خلاف حکومت کی جانب سے کارروائی بھی کی جائے گی۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن TSPSC نے آج گروپ 1، 2 اور 3 کے تحت ریکروٹمنٹ امتحانات کے لیے شیڈول جاری کیا ہے۔ گروپ 2 ریکروٹمنٹ امتحانات 7 اور 8 اگست کو 783 جائیدادوں کے لیے منعقد ہوگا۔ اسی طرح گروپ 1 سروسز مین امتحان 21 اکتوبر سے شروع ہوگا جبکہ گروپ 3 سروسز کے تحت 1388 جائیدادوں کے لیے امتحان 17 اور 18 نومبر کو منعقد کیا جائے گا۔ TSPSC کی جانب سے 563 جائیدادوں کے لیے گروپ 1 پریلیمنری ٹیسٹ کے لیے 9 جون کی تاریخ پہلے ہی دی جا چکی ہے۔ ریاستی وزیر مال سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ 6 ضمانتوں کی منجملہ ایک ضمانت اندرما ہاؤسنگ اسکیم کو اس ماہ کی 11 تاریخ کو بھدراچلم میں شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ رسمی طور پر اس اسکیم کو شروع کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ تاحال کانگریس حکومت کی جانب سے 4 ضمانتوں کو پورا کیا جا چکا ہے۔ سرینواس ریڈی نے ایک بیان میں کہا کہ سابق حکومت
डबल बेडरूम मकानात से मुतालिक अवाम से किए गए वादे को फरामोश कर दिया था। इनके मुताबिक हुकूमत ऐसे अफराद को अराज़ी फराहम करेगी जिनके मकान नहीं है और ऐसे अफराद को जिनके पास 400 गज़ पर मुश्तमिल अराज़ी है 5 लाख रुपये देगी। वज़ीर ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम के ताल्लुक से आज सेक्रेटरीट में हाउसिंग कॉरपोरेशन के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनाकिद किया और अहदेदारों को हिदायत दी कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए गाइडलाइंस तैयार की जाए। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज बोलारम में वाक़ राष्ट्रपति निलय में आने वालों को तहनीत पेश करने के मरकज़ वीएफसी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि वीएफसी एक और अहम कदम है जिसके ज़रिए मुल्क की सक़ाफ़त से अवाम को मरबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद नौजवान पुरजोश और तब्दीली लाने वाले अफराद को तैयार करना है। द्रौपदी मुर्मू ने मज़ीद कहा कि राष्ट्रपति निलय में 120 फीट तारीख़ी लकड़ी के फ्लैग पोस्ट का नमूना जय हिंद स्टेपवेल, मास गार्डन, चिल्ड्रन पार्क और दीगर तारीख़ी अशिया को आने वालों को देखने का मौका मिलेगा। इस मौके पर रियासती गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और दीगर अहदेदार मौजूद थे। हकीम अब्दुल्ला अहमद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दिल के अमराज के लिए अर्क़ क़ल्ब की दवा तैयार की गई है। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला अहमद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दिल के अमराज के वाल रगों की सफाई के लिए एक दवा अर्क़ क़ल्ब तैयार की गई है। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए 9010669272 पर रब्त पैदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हार्ट की दवा है अर्क़ क़ल्ब, यानी हार्ट ब्लॉकेज ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी। इसके फ़ायदे ये है कि खून के नालियों को साफ़ करता है और ख़राब कोलेस्ट्रॉल को साफ़ करता है, रगों में खून को मुंजमद होने से रोकता है और ब्लॉक हुए दिल के रगों को खोल देता है। सांस का फूलना और सीने की तकलीफ़ और ये तमाम शिकायतों को दूर करता है। लकवा या फालिज होने से भी महफूज रखता है। ये अच्छी मुफीद दवा है, इसका इस्तेमाल कीजिए। और ये कम से कम कितने जो बड़ों से पीना चाहिए? ये देखिए, सुबह नहर पे 4 चम्मच पीना, जिससे जो है तमाम दिल के वाल खुल जाते और सांस की शिकायत हो या फिर फेफड़ों में पानी वगैरह आ गया, ये सब साफ़ हो जाते, सारी शिकायतें दूर हो जाती। पता क्या है आपका? और ये है उड़मगड्डा महफिल होटल से करीब रेलवे गेट। फ़ोन नंबर आपका? फ़ोन नंबर है 9010669272। जी, अच्छी बात है। पहली खुसूसी ट्रेन नंबर 07215 आस्था एक्सप्रेस को आंध्र प्रदेश के शहर तिरुपति के रेलवे स्टेशन में रस्मी तौर पर झंडी दिखाई गई। यह ट्रेन तिरुपति से अयोध्या धाम जंक्शन चलाई जाएगी। हिंदू यात्रियों की जानिब से बुक की जाने वाली ये दूसरी ट्रेन है, जबकि तिरुपति से चलाई जाने वाली पहली ट्रेन है। इससे पहले फिरौरी में विजयवाड़ा से ये ट्रेन चलाई गई थी। इमारत और शौहरा के रियासती वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने पेशनगोई की है कि मुजव्विदा लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस को एक भी नशिस्त नहीं मिलेगी। भोंगिर में आज मीडिया से बातचीत करते हुए कोमटिरेड्डी ने कहा कि अवाम के तमाम तबक़ात रियासत में कांग्रेस के साथ हैं, जैसा कि फलाही स्कीमात का खुशदिली से खैर मकदम किया गया। उन्होंने कहा कि रीजनल रिंग रोड की तामीर में तब्दीलियाँ लाई जाएंगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि किसी भी फरीक को मुतासिर किए बगैर इस प्रोजेक्ट की तकमील हो। खेलो इंडिया एथलीट्स अब सरकारी मुलाजिमतों के अहल होंगे। ट्रेनिंग के महकमे और वजारत स्पोर्ट्स ने सरकारी मुलाजिमत के ख़्वाह खिलाड़ियों के लिए मखसूस ज़मरा बनाए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर मरकजी वज़ीर स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इस अहम इक़दाम से खेलो इंडिया गेम से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ ऐसे खिलाड़ियों जिन्होंने मेडल जीते हैं सरकारी मुलाजिमतों के अहल होंगे। ठाकुर ने कहा कि इस फैसले का मकसद बुनियादी सतह पर बासलाहियत खिलाड़ियों को उभारना और इन्हें कैरियर मुंतखब करने के लिए तहरीक देना है। मरकजी वज़ीर क़ानून अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि हिंदुस्तान इनक़लाब की सनत में दाखिल हो चुका है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, रोबोटिक्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी असरी टेक्नोलॉजी शामिल है। उन्होंने कहा कि मुल्क इस बात को यकीनी बनाएगा कि चौथी नस्ल के सनती इनक़लाब के दौरान तिजारती तब्दीलियों का सिलसिला जारी रहे। नई दिल्ली में आज तिजारत और मईशत पर मुनाकिदा एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा कि हर शोबे में ट्रेड सीक्रेट शामिल है और ये एक पेचीदा मामला है। फंक्शन हाउस में शोर को कंट्रोल करने इक़दामात की तफसीलात पेश करने तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि वो फंक्शन हाउस में शोर को कंट्रोल करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात की तफसीलात पेश करे। अदालत ने रिमार्क किया कि सिर्फ 10,000 रुपये का जुर्माना किया जाए तो ये मामला नहीं रुकेंगे। हाईकोर्ट ने एडिशनल चीफ इंजीनियर कर्नल जे सतीश
بھردواج کی جانب سے عدالت کو بھیجے گئے مکتوب کی سماعت کی گئی، جس میں کہا گیا کہ کنٹونمنٹ علاقے میں رات دیر بعد بھی شور و حد سے باہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ڈائل 100 پر کال کریں یا پولیس کو شکایت کریں تو وقتی طور پر آتے جاتے ہیں، لیکن کوئی سخت کارروائی نہیں کی جاتی۔ ہائی کورٹ نے اس خط کی مفاد عامہ کی عرضی کے طور پر سماعت کی۔ چیف جسٹس آلوک آرادھے اور جسٹس جے انل کمار پر مشتمل بینچ نے اس معاملے کی سماعت کی۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے اس سلسلے میں جواب دینے کے لیے وقت مانگا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ کنٹونمنٹ ایریا میں ہے، اس لیے کنٹونمنٹ بورڈ کو مدعا علیہ بنایا جائے۔ بینچ نے اس سے اتفاق کیا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کو مدعا علیہ بنانے کے احکامات جاری کیے۔ درخواست گزار نے کہا کہ مسئلہ صرف سکندرآباد کے 2 حالوں تک محدود نہیں بلکہ شہر کے تمام حصوں میں ایک ہی مسئلہ موجود ہے۔ آئندہ 10ویں جماعت کے امتحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے سخت اقدامات کیے جانے چاہیے۔ اس معاملے کی آئندہ سماعت 7 تاریخ تک ملتوی کر دی گئی۔ دھوکہ دہی سے روسی فوج میں شامل بازار گھاٹ کے محمد عثمان جنگ میں جاں بحق۔ روسی فوج میں دھوکے سے شامل کیے جانے والے حیدرآباد کے بازار گھاٹ سے تعلق رکھنے والے 30 سالہ محمد عثمان یوکرین کے ساتھ جاری جنگ میں جاں بحق ہو گئے۔ حکام نے عثمان کی موت کی تصدیق کر دی۔ واضح ہے کہ محمد عثمان کے افراد خاندان نے کچھ دن پہلے ہی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و MP حیدرآباد اسد الدین اویسی کو ان کے جنگ کے علاقے سے واپس لانے میں مدد کی درخواست کی تھی۔ اسد الدین اویسی نے ماسکو میں ہندوستانی سفارت خانے سے ربط پیدا کیا تو حکام نے نوجوان کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ روس اور یوکرین جھڑپ میں کچھ دن پہلے بھی گجرات کے سورت سے تعلق رکھنے والے ایک 23 سالہ نوجوان کی موت ہو گئی۔ مقتول نوجوان کی شناخت ہمل اشون بھائی منگو کی حیثیت سے کی گئی تھی۔ واضح ہے کہ حیدرآباد کے نوجوان محمد عثمان کئی نوجوانوں میں سے ایک ہیں جنہیں مبینہ طور پر کچھ ایجنٹوں نے دھوکہ دے کر یوکرین کے خلاف جاری تنازع میں روسی فوج کے لیے لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ عثمان کے افراد خاندان نے مرکزی حکومت کی وزارت خارجہ سے روس میں پھنسے نوجوانوں کو بحفاظت ملک واپس لانے اور دھوکہ باز ایجنٹوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی اپیل کی تھی۔ دلہا دلہن سمیت حیدرآبادی خاندان کے 5 افراد ہلاک۔ آندھرا پردیش میں بھیانک حادثہ۔ ریاست آندھرا پردیش میں رونما بھیانک سڑک حادثے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ آج اس وقت پیش آیا جب کار سڑک کے کنارے کھڑی لاری سے ٹکرا گئی۔ مہلوکین کی شناخت سکندرآباد ویسٹ وینکٹا پورم کے رہنے والوں کے طور پر کی گئی۔ یہ حادثہ نندیال ضلع کے اللہ گڑھا منڈل کے نلا گٹا میں پیش آیا۔ ابتدائی تحقیقات میں پولیس کو پتہ چلا کہ نوبیاہتا جوڑا بالا کرن اور کاویہ اپنے خاندان کے ساتھ تروپتی سے درشن کے بعد واپس ہو رہے تھے جب یہ حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں بالا کرن، کاویہ کے علاوہ بالا کرن کے والدین لکشمی، روی کمار اور ایک اور لڑکا اس حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ بالا کرن اور کاویہ کی شادی 29 فروری کو تینالائی میں ہوئی تھی۔ اس ماہ کی 3 تاریخ کو حیدرآباد کے مضافاتی علاقے شامیر پیٹ میں ایک استقبالیہ کا انعقاد کیا گیا اور تروپتی جا کر درشن کے بعد واپس ہو رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ ఈ దినము 6/3/2024 అర్లీ మార్నింగ్ 5:15కి ఈ ఆలగడ్డ రూరల్ పరిధిలోని నల్లగట్ల అని చెప్పేసి విలేజ్ ఉంది. ఈ నల్లగట్ల దగ్గర ఒక ఆగి ఉన్న లారీని కర్ణాటక లారీ అతను అప్పుడప్పుడే దిగి నేచర్ కాల్కి అని చెప్పేసి దిగినాడు. ఈ లోపల కడప సైడ్ నుంచి ఒక మారుతి స్విఫ్ట్ కారు వచ్చి ఆ డ్రైవరు లారీని గుద్దడం జరిగింది. దాంట్లో ఆన్ ది స్పాట్ 5 మంది చనిపోవడం జరిగింది. దీంట్లో వీళ్ళు ఆరా తీస్తే మంత్రి రవీందర్ అని చెప్పేసి ఆల్వాల్ డిస్టిక్స్ హైదరాబాద్ సిటీ, వీళ్ళ 2 కొడుకులు ఉదయ్, కిరణ్, అదేవిధంగా వీళ్ళ కోడలు కావ్య, తర్వాత వాళ్ళ భార్య లక్ష్మి అని చెప్పేసి వీళ్ళ 5 మంది కూడా ఆన్ ది స్పాట్ చనిపోవడం జరిగింది. వాళ్ళ బంధువులకు కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. బాడీ షిఫ్ట్ చేస్తున్నాము. వాళ్ళ బంధువులు కూడా వస్తున్నారు. వస్తే కంప్లైంట్ తీసుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు. వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు సార్? వీళ్ళు తిరుమల నుంచి వస్తున్నారు. తిరుమల వెళ్ళి రిటర్న్ బ్యాక్లో. रामेश्वरम कैफे धमाका केस, मुश्तबा शख्स की जानकारी देने पर 10 लाख रुपए का इनाम, तस्वीर जारी। बेंगलुरु कैफे धमाका केस की तहकीकात करने वाली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने 4 जुम्मे के दिन मुश्तबा शख्स की तस्वीर जारी की और उसके ताल्लुक से जानकारी देने पर 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया। कर्नाटक के वजीर दाखिला जी परमेश्वर ने 4 जुम्मे के दिन कहा कि NIA को बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में वाक़ रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च के धमाके के सिलसिले में अहम सुराग मिला है। केस की तहकीकात NIA और बेंगलुरु पुलिस की स्पेशल विंग क्राइम ब्रांच मुश्तरका तौर पर कर रही है। व्हाइटफील्ड के ब्रोकफील्ड एरिया में जहां रामेश्वरम कैफे वाक़ है, कई मशहूर IT कंपनियों के दफातर हैं। तहकीकाती एजेंसियां CCTV फुटेज को हासिल करने में तो कामयाब रही, लेकिन मुलजिम का अभी तक
पता नहीं चला। हालांकि कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार ने 1 मार्च को कहा था कि धमाका करने वाले को चंद घंटों में पकड़ लिया जाएगा। ज़रा के मुताबिक कम शिद्दत का IED धमाका जिस शख्स ने किया, इसने तहकीकाती एजेंसियों को उलझन में डालने के लिए रामेश्वरम कैफे आने जाने के लिए बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन BMTC की लगभग 10 बसों में सफ़र किया। अहदेदार मुकाम धमाका के अंदरून 3 किलोमीटर CCTV कैमरे खंगाल रहे हैं। OIC इजलास में सऊदी वज़ीर ख़ारजा का रफ़ा में फ़ौजी कार्रवाई के खिलाफ इसराइल को इंतबाह। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि गज़ा के इलाके रफ़ा में मुमकिन इजरायली फ़ौजी कार्रवाई के ख़तरनाक नताइज होंगे। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जिद्दा में मुनक़िदा इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के गैर मामूली इजलास से खिताब करते शहज़ादा फैसल ने फ़लस्तीनियों की अपनी सरज़मीन से नक़ल मकानी की मुखालिफत पर सऊदी अरब का मौक़िफ़ दोहराया। OIC का यह गैर मामूली इजलास हमास और इसराइल के दरमियान अक्टूबर में शुरू होने वाली जंग पर बातचीत के लिए मुनाक़िद किया गया। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के बाद से जारी इसराइल के हमलों में 30,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आलमी सतह पर इसराइली हमलों की बढ़ती हुई मुखालिफत का जिक्र करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं और एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, कुछ ममालिक के मौक़िफ़ और तबाही की शिद्दत को समझने में मुस्बित पेशरफ़ देखने में आई है। हम देख रहे हैं कि फौरी जंगबंदी का मुतालबा करने वाले ममालिक की तादाद में इजाफा हुआ। इलामाज़े हमने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर बहुत से ममालिक को आमादगी का इजहार करते सुना। सऊदी अरब की मसाजिद में इफ्तार पर पाबंदी होगी या नहीं, सऊदी वज़ीर की वजाहत। रमज़ान मुबारक में हरमैन शरीफैन समेत मसाजिद में इफ्तार ख़दीम रिवायत है। मिसाल इस रवायत पर अमल होगा या नहीं, इस हवाले से सऊदी वज़ीर इस्लामी उमूर का अहम बयान सामने आया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वज़ीर सलाम इस्लामी उमूर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने कहा है कि रमज़ान के दौरान मसाजिद में इफ्तार के अहतमाम पर पाबंदी आयद नहीं, ताहम ज़वाबित की पाबंदी करना ज़रूरी है। आल शेख ने इफ्तारी के हवाले से सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली बातों की तरदीद करते हुए कहा कि रवां बरस भी मसाजिद में इफ्तारी का हस्ब साबिक़ एहतमाम किया जाएगा। ताहम इफ्तारी के दस्तरखान मसाजिद के बैरूनी सहनों में लगाए जाए। ताहम मसाजिद में चंदा जमा करने की इजाज़त नहीं होगी। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक के दौरान मसाजिद में फलाही इदारों शख्सियत की जानिब इफ्तार का अहतमाम किया जाता है, जिसमें हर तबके के अफराद शिरकत करते हैं। वाज़ेह है कि वज़ारत दीनी उमूर की जानिब से मसाजिद में इफ्तार के ज़वाबित जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि मसाजिद और हरमैन में इफ्तार दस्तरखानों पर पाबंदी लगा दी गई। ताहम मुतालिका वज़ीर ने इन अफवाहों को मुस्तरद करते हुए कहा कि खबरें मुसद्दिक़ा ज़राए से हासिल की जाएँ। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।